प्यारी बटरफ्लाई बन रही है। ब्राउन कलर, लेफ्ट फिन में ब्राउन कलर भर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कितनी अच्छी बनी है। और इसका मुंह बिल्कुल मैजेंटा कलर का और इसके एंटीना अपने को ग्रीन कलर की और पीछे का बैकग्राउंड प्यारे बच्चों सिल्वर ग्रे। देखिए कितनी प्यारी बटरफ्लाई बनी है प्यारे बच्चों, बहुत ही सुंदर। अब अगला एक प्यारी सी बिल्ली बना रहे हैं। प्यारे बच्चों अब बनाते हैं एक प्यारा सा बिल्ला। अब इसके कानों में लाइम कलर, इसके मुंह को अपन मैजेंटा कलर, इसके मुंह ब्राउन, और इसकी पूंछ को ग्रे। और ये बन गया है एक प्यारी सी कैट, बहुत अच्छे। और अब बनाते हैं प्यारे बच्चों एक कैमेलियन। और इसकी आँखें क्या बात है, बहुत ही शानदार कैमेलियन बन गई है। अब बना रहे हैं एक प्यारी सी काव। क्या बात है, प्यारी सी काव, बहुत ही सुंदर एक प्यारी सी काव बन रही है प्यारे बच्चों। क्या बात है, बहुत ही अच्छे। कितनी अच्छी गाय बन रही है। देखिए प्यारे बच्चों, और एक बहुत ही प्यारी सी गाय बन गई है काव। अब अपने को बनाना है एक कौवा। क्या बात है, बहुत ही सुंदर कौवा।
ये बन गया एक प्यारा सा कौवा, प्यारे बच्चों, बहुत ही सुंदर। और अब हम बना रहे हैं एक प्यारा सा डॉगी। और ये बन गया एक सुंदर सा डॉगी। क्या बात है।